आमे पढ़ीछु एबे दाऊद एबे गीत संहिता 18 पर्यंत पढ़ी दाऊद केते सुंदर भाव जीवन रे जोटा अनुभव करिसेंती प्रैक्टिकली जो जीवन काटिसेंती से जोटा जोटा अनुभव करिसेंती सेटा गीत माध्यम रे प्रभु को प्रशंसा करिसेंती 18 अध्याय पर्यंत आमे पढ़ी बहुत दाऊद जीवन रे भी केतेटा विषय शिखिछो। आज आमे शिखिबा आउ केते बढ़िया तांके सृष्टि विषय कहउछंती 1 रु पाखापाखि 6 पर्यंत सृष्टि रे कौन कौन प्रभु आकाश केमिति आउ शून्य केमिति आ सूर्य केमिति चालुछि प्रभु को केमिति महिमा करिसेंती पक्षीगण केमिति तापरे प्रभु को वाक्य विषय लिखा आइछि तापरे 12 पदरु आ लास्ट पर्यंत तांको निज दुर्बलता विषय कहउछंती विजय जीवन मते दियो प्रभु बेले केते बढ़िया कहउछंती ना। आज 1 पदरे देखिबा आकाश मंडल परमेश्वर गौरव वर्णना करे खाली आमे एक परमेश्वर को गौरव करनु आकाश मंडल भी सारा आकाश रे आमे देखुछु खाली ए चारियारे केते लोक माने अछंती आकाश पृथ्वी इमिति बहुत सृष्टि अच्छी गैलेक्सी रे देखिले मु नुआ नुआ रे के विश्वास करूँ लाइट हाउस चर्च रे गुटे मीटिंग हेतिला से जुदे गुटे साइंटिस्ट पास्टर आस्ते तांके पूरा देखौते पिक्चर रे गैलेक्सी रे हमर पृथ्वी पूरा सारा गैलेक्सी देखिले हम पृथ्वी गुटे डॉट परि अछि डॉट से डॉट को देखि आमे कोन एते भाबी दउछु बे आमको स्मरण करिबा पई किछि नाही हमर प्रभु आमको स्मरण करिबा पई मात्र प्रभु आमको केते मन पकोछंती केते प्रेम करिसेंती नहे तांके आम पई जीवन देई थांते कि ना आमको एते प्रेम करिसेंती पूरा सारा सृष्टि देखिले बहुत विषय अछि केते विषय प्रभु सृष्टि करिसेंती ताई रे बहुत स्मॉल ए विश्व पूरा गुटे डॉट परी अच्छी से भितरे आमे अच्छे मनुष्य माने से भितरे को जगह भारत थी गोटे डॉट बे पूरा भांगी भांगी कुछ डॉट भी दुसबनी बोधे ता भितरे ओडिशा रे दामंजरी आमे केते आमे कौन किछि नाही सेटा कहउछंती आकाश मंडल परमेश्वर को गौरव करिवो पूरा आकाश मंडल केते ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष सब अच्छी प्रभु सृष्टि करिसेंती सारा मिसिकी प्रभु को गौरव करिवे पेने आमे एक मनुष्य मान को भी प्रभु सृष्टि करिसेंती तांको गौरव करिवा पई धन्यवाद देवा पई हमको ए पूरा सृष्टि भी प्रभु को गौरव करिछि शून्य मंडल ताहांको हस्तकृत कर्म प्रकाश करे शून्य मंडल में शून्य रे हमें देखुछु किछि नाही ए शून्य मंडल भी प्रभु को हस्त कर्म को देखिके महिमा करिछि दिवस दिवस प्रति वाक्य उच्चारण करे आमे केमिति मनुष्य गुटे मनुष्य संगे कथा होछु दिवस दिवस प्रति डे डे संगे कथा हबो दिन दिन सहित कथा होछि केते दिन आसु आसु केते सुंदर हेइ जाउछि राति पूरा अंधकार चली जाउछि दिन कोन कथा होछि लोक मानक सहित भी दिन दिन सहित कथा होछि दिन हेले आमे केते काम करबा को सकाळे स्टार्ट हो दिन लोक माने काम करबा स्टार्ट हे जाउछन्ते आ रात्रि रात्रि सहित प्रति ज्ञान प्रकाश करे रात्रि हेले सेटा अलगा जीवन रात्रि हेले समस्त का घर को से जाहांती काम पूरा समाप्त करके समस्त रेस्ट नियंते अंधकार समय काम किछि करिबार नाही मात्र हम प्रभु रेस्ट नेउ नांती कांके केबे भी दिन नाही रात्रि रे नाही सोइबे नाही आम पई पूरा जागृत रे हमको देखुछंती हाँ दिन दिवस दिवस प्रति वाक्य उच्चारण करे और रात्रि रात्रि प्रति ज्ञान प्रकाश करे तांकर किछि भाषा ने कौन से वाक्य की भाषा न थाए सेमानक रब सुना जाई न पारे दिन दिन संगे कथा समय को हमको सुबा जाउछि कि तांकर भाषा नहीं
रब किछि सुना नहीं मात्र कार्य करिकी देखौछन्ते केमिति दिन आसुची तापरे लिखाई सेमानंकर रज्जु समुदाय पृथ्वी रे को मानक रज्जु दिन और राति रे रज्जु बेले से लाइन टा दिन और राति समुदाय पृथ्वी रे पूरा सारा पृथ्वी रे दिन होची तापर राति होची तापर दिन होची तापर राति होची सारा पृथ्वी रे खाली गोटे जगह नहीं पृथ्वी रे और सेमानंकर वाक्य जगतर सीमा पर्यंत व्याप्त दिवस दिवस सहित कथा कहूची रात्रि रात्रि सहित कथा कहूची तांकर किछि भाषा नहीं वाक्य नहीं मात्र से कथा कौन पृथ्वीर सीमा सीमा पर्यंत व्यापी जाउची समस्त सकाळ हो समस्त सारा पृथ्वी सकाळ होची तापर संध्या हेची राति हेची सेमानंक मध्यरे से सूर्य निमंते एक आवास स्थापन करियछंती ए मध्यरे आमे आदि पुस्तक 1 अध्याय लिखा है ना प्रभु चतुर्थ दिन रे सूर्य चंद्र नक्षत्र को निर्माण कले सूर्य कौन दिवस रे सूर्य को रखिछंती आ रात्रि रे चंद्र और नक्षत्र को रखिछंती एटी आलोक देवा पे खाली पृथ्वी ऊपर एका चतुर्थ दिन रे प्रभु सूर्य और चंद्र नक्षत्र करिछंती से पूर्व 3 दिन रे आकाश को करिछंती पृथ्वी को करिछंती पानी को जल समुद्र सब करिछंती आ कोटी लाइट आछी आमे कोन सूर्य उठिले का पूरा पृथ्वी रे लाइट होची सूर्य केबे अस्त होची अंधकार हो जाउची केते जन बे आमे विजाति थे आमे से बहुत लोग विजाति के चेंज हेछु हमर ए ग्रुप रे समस्ते सूर्य को पूजा भी करते चंद्र नक्षत्र को पूजा करते कहीं सूर्य एका उठुची ना सूर्य हमको आलोक देउची ना परमेश्वर सूर्य को आलोक देबा पई पृथ्वी रे रखी छंती सखाले संध्या हेले सूर्य केबे अस्त हे जाउची चंद्र और नक्षत्र लाइट बेड लाइट पर आम घरे केमिति आमे सोइला समय रे आमे बेड लाइट पकेबो मेन लाइट ता स्विच ऑफ कर देबो बेड लाइट बे कम आलोक देबो सोइबा पे सेम रात्रि रे चंद्र और नक्षत्र बेड लाइट पर ये पूरा सारा पृथ्वी कम आलोक दियंती सूर्य को ना बहुत आलोक देबो आउ सूर्य उठे से परमेश्वर नहांती सूर्य को प्रभु सृष्टि करे निर्माण करके रखी आकाश रे गोटे दीप्ति परी पृथ्वी रे आलोक देबा पाए आमे आदि पुस्तक 1 अध्याय चतुर्थ दिन रे प्रभु सृष्टि करिसेंती बे लिखा है प्रथम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन आ केमिति थिला सूर्य नथिला से समय केमिति सब सृष्टि हैला प्रभु एक लाइट प्रभु एक आलोक रे ए सब प्रभु एक आलोक ए सारा पूरा गैलेक्सी अंतरिक्ष सबू को ग्रह नक्षत्र सबू पे प्रभु एक गोटे लाइट परी अच्छे लिखाई ना स्टार्टिंग रे एक जीसु आकाश पृथ्वी निर्माण करे से भी गोटे लाइट परी तांके आलोक देउथे जीसु थिले आलोक आसुथिला आमे प्रकाशित वाक्य रे भी पढ़िबो स्वर्ग रे पिनी किछि आ लाइट दरकार नहीं सूर्य दरकार नहीं सेठी चंद्र नक्षत्र किछि नाहंती जीसु एका लाइट पर गोटे आलोक पर से रात्रि नहीं जानछे ना स्वर्ग रे रात्रि नहीं खाली ए पृथ्वी रे का रात्रि सकाळ अछि मात्र स्वर्ग रे रात्रि नहीं खाली सबु बेले लाइट थिबो कहीं जीसु सेठी अछंती जीसु एका गोटे लाइट परी प्रकाशमान हेबे पूरा लाइट अंधकार बिल्कुल नहीं अंधकार कौन पाप को बुझाए पाप करबा लोक माने अंधकार समय रे गुप्त रे तांकर कार्य करते सेठी स्वर्ग रे किछि पाप नै स्वर्ग रे एका पूरा लाइट सबु बेले आलोक थिबो एले सूर्य तार आभास स्थापन करी अछंती से अपना अंतपुररु से बेले सूर्य अपना अंतपुररु
ବାହାରି ଆସିବା ବର ତୁଲ୍ୟ। ଅନ୍ତଃପୁର ଏବେ ସକାଳେ ଏବେ ସେ କେବେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସିବେ, ପୁରା ଆଲୋକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୀର ତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ଏବେ ସେମିତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କରିଛନ୍ତି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର, ଗଛ, ପକ୍ଷୀଗଣ ସବୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତିକା ସେ ରହିକି ସମୁଦ୍ର ବି ସୀମା ଡେଉନି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଜିରିମିୟ 5:22-23। ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ବଢିଆ। ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କଣ କହନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କି ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରୁନାହ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ମାନେ କଣ ଆମକୁ ଭୟ କରୁନାହ? ଆମକୁ ଭୟ କରୁନ ତୁମେ? କାହିଁକି ଭୟ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନ ପାରିବ, ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବେଲେ ଯୋଉଟା ତାକୁ ସୀମା ଦେଇଛି ସେଇଠୁ ଡେଇଁ ପାରିବନି। ଉଲ୍ଲଂଘନ ବେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବିଧି କ୍ରମେ ତହିଁର ସୀମା ରୂପେ ବାଲୁକା। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚ୍ କୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବାଲୁକା ଥିବ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ, ବାଲୁକା ବାଲି ଥିବ। କାହିଁକି? ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଡେଇଁକି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ବାଲୁକାକୁ କଣ ଗୋଟେ ସୀମା ପରି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ତାକୁ ଗାର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲୁକା ବେଳେ ବାଲି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଏଇଠୁ ଡେଇଁକି ଆସିବାର ନାହିଁ। ବାଲୁକା ସ୍ଥାପନ କରି ଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କି କମ୍ପମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସମୁଦ୍ର ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ସମୁଦ୍ର ବି ବାଲିକୁ ଡେଇଁକି ଆସୁନି, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସେଇଠି ଏକା ରହୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ କହିଲି ସେମିତି ଏକା ରହିଛି। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ମାନେ କମ୍ପମାନ ହବ ହେଇପାରିବନି କି? ତହିଁର ତରଙ୍ଗମାଳା ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେ। ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ଆସିବ, ତରଙ୍ଗମାଳା ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଲେ ବି ଉପରେ ଉପରେ ଉଠିଲେ ବି ତଥାପି କୁଥାର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କଲ୍ଲୋଳ ଧ୍ୱନି କରେ ତଥାପି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ନାହିଁ। କଲ୍ଲୋଳ ଧ୍ୱନି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେ ସୀମା ବେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ସ୍ପିଡରେ ତରଙ୍ଗ ଆସିଲେ ବେ ସେ ୱେଭ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଆସିଲା ପରି ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ସ୍ମଲ୍ ହେଇକି ପୁରା ତା ଧ୍ୱନି ବି କମିଯିବ, ସାଉଣ୍ଡ ବି ସେମିତି ଧୀରେ ଏମିତି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇବ। ସମୁଦ୍ରକୁ ସୀମା ରଖିଛନ୍ତି, ବାଲି ସୀମା ପରି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ କଲ୍ଲୋଳ ଧ୍ୱନି କଲେ ବି ତା ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। 23ରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଅବାଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିକୂଳାଚାରୀ, ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସାରା ସୃଷ୍ଟି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ମନା କରିଛି ସେଇଟା ଏକା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିଲେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ସେ ସମୁଦ୍ର ବି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ମାନୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ, କଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମ ଘରେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କରିଦେଲେ ସେଟା ମହିମା ଆରାଧନା ନାହିଁ। ମେନ୍ ଆରାଧନା ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ କରିକି ଆମେ ସେଇଟା ଏକା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ପରେ। ଆମେ ନିଜ କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଖାଲି ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କରି ବସିଲେ ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମହିମା କରିବାର ଅଛି।
ସେଥିପାଇଁକା ଦିବସ ଦିବସରେ ଭାଷା ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କରିଛି। ସମୁଦ୍ର ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପ୍ରଭୁ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା, ସକାଳେ ଉଠିବ, ଉଦୟ ହେବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସ୍ତ ହେବେ। ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ଉଠିବ, ଉଦୟ ହେବ, ଅସ୍ତ ହେବ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ନେକ୍ସଟ ସେ ଭିତରେ ଏକା ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ମହାନ। ଦାଉଦ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣା ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୀର ତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ବେଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ପଥରେ ବେଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ପିଡରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତାହାର ଉଦୟ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତାହାର ଉଦୟ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟର, ଓ ତହିଁର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏପଟେ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ ଏଣ୍ଡିଂ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟ ହେଇକି ପଶ୍ଚିମରୁ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଭ୍ରମଣ ହୁଏ, ପୁଣି ତାହାର ଉତ୍ତାପରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ନଥାଏ। ତାର ଉତ୍ତାପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗରମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କେତେ ପୁରା ଗୋଟେ ବଲ୍ କେମିତି ପୁରା ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା ପରି ବଲ୍ ପଡ଼ିଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କେବେ ଯାଉଥିବ ସେ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ସମୟରେ ସେଟା ଅସ୍ତ ହେଉଥିବ ନା, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ରେଡ୍ ବଲ୍ ପରି ଦୁସୁଥିବ। ପୁରା ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ, ଯେଉଁ ଉଷ୍ମ, ସେ ପୁରା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ନଥାଏ। ଏଇଠି 1-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସାରା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କରିଛି। ତାପରେ 7ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ସିଦ୍ଧ ବେଲେ ସିଦ୍ଧ, ଆମେନ୍। ସିଦ୍ଧ ବେଲେ ଠିକ୍, କିଛି ମିଳାମିଶି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ମିଳାମିଶି କିଛି ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ। ଆମେ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସୁନାରେ କେମିତି ସୁନାକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ 7 ଥର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ଆଇରେ କ'ଣ କଳ୍ପିତ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି, ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ, କେଉଁ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁସ୍ଥତା ଆସିଯିବେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ, ଓ ଏ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ। ହଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ 107:20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ। ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ବି ରୋଗ ହଉ, ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ସେ ରୋଗ ସେମିତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ଜ୍ୱର ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୋନ୍ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହିବେ କି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। କେଉଁ ଡକ୍ଟର? ଜ୍ୱର ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ। ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଦାନ୍ତ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ତୁମର ସୁବିଧା ହେବ, ବୋଲେ ତୁମ ସୁସ୍ଥ ପାଇବ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଦେବେ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଠି ହଉ ନହେଲେ ବାହାର ହଉ, କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ, ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେଉଛି କି? ପଚାରିବ କ'ଣ ତୁମର ଅସୁବିଧା। ଆମେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଅନୁସାରେ
से अलग असुविधा हेले से जानी पारिबनी आमे केमिति कहूछु से कथा को से सुनिकी तापर प्रश्न पचारिबो तापर से कथा अनुसार से मेडिसिन लेखिबो आ मेडिसिन लेखिबो कहिबो एमिति एमिति खाइबा पे राति रे सकाळे बिफोर फूड आफ्टर फूड सब आमे जोटा कहूछु से सुनिकी से लेखिबो से लेखिला पर से डॉक्टर केमिति कहउछन्ती सेमिति आमे जदि पालन न करिबा आमर कोन ठीक हबो डॉक्टर कहबे एमिति एमिति मेडिसिन खाओ बेली आमे सेमिति नाय दितरे कहया हम गुटे तरे खाइबा हां आमे आमे इच्छा से जदि चाले से रोग सुस्थ हबो कि हबनी डॉक्टर केमिति लेखि देउछ सेमिति के खाइबा अछि ए आ गुटे विषय मु कहछि आमे डॉक्टर पाके जाउछु आसुछु सेठी केते समय वेट करूछु मु बेले नुआ नुआ रे प्रभु को पाइले बेले सब दाम तो बहुत असुविधा है ना से एटी नाही हमको बहुत रिफर कर दे वाइजाग विशाखापट्टनम जीवा पे सान पिला थिले सान पिला माने धरिकी तांग स्कूल छुट्टी सब धरिकी एटू विशाखापट्टनम जाईकी आउ सेठी लॉजिंग रे रहिकी सेठी तापर डॉक्टर पाको गला पे सेठी केते समय वेट करबा पड़ुथिला पाका पाकी 2 घंटा केबे 3 घंटा वेट करी तापर ट्रीटमेंट करी तापर सेठी आसे पाका पाकी 2 दिन हाँ आम डॉक्टर पाखे जाइक आसछु आमे कोन असुविधा है सेते समय गोटे घंटाटी से असुविधा पई कोन आमे प्रभु को पाखे बसिक प्रार्थना करूछि कि प्रभु कोन सुस्थ करि पारिबेनी डॉक्टर मानकर डॉक्टर परम वैद्य आम परमेश्वर प्रभु सुस्थ करि पारिबे वाक्य माध्यम रे सुस्थ करि पारिबे मात्र आमे सेति समय देउछि कि अलग भाव मेडिसिन खाइबा नाई बेनी मुझे गलापर मुझे भावुली गलापर डॉक्टर को जोटा मोर असुविधा मु कहूची कहला से अनुसार से मेडिसिन देव केतेटा मेडिसिन ठीक भाव में काम करि पारिबनी आउते हमक जीवा पड़ुची एटा इमिति साइड इफेक्ट होउची बेली मात्र आमे एते समय प्रभु को पाखरे बसिक प्रभु मोर इमिति पेट बथा होची मोर इमिति दांत बथा होची एते समय आमे दे पारुची कि विशाखापट्टनम जाऊँ छुट्टी सबू नहीं कि आम जाऊँ घरे भी ये पाखे डॉक्टर पाखु भी जाऊँ मेडिसिन खाऊँ मतलब से समय आम प्रभु को पाखे बसुचु कि प्रभु को वाक्य को ध्यान करुचु कि मतलब दाऊद ये कहते व्यवस्था सिद्ध प्राणर स्वास्थ्यजनक प्राण को बेले कौन स्वास्थ्य आसब संपूर्ण आरोग्यता आसब सदा प्रभु को प्रमाण वाक्य अठल स्थिर हो आम परी मनुष्य मानकर कथा परी नाही आमे आज गुटे कथा कहबो काले के से कथा को चेंज कर दो पहर दिन आ गुटे कथा आई जीवो मात्र प्रभु को वाक्य कौन अठल जोटा प्रभु कहिसंती स्थिर आकाश पृथ्वी लप हो जीवो मात्र मोहर वाक्य बिंदु मात्र भी लप हबनी भी लिखा है आ गुटे अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक कहार कम बुद्धि अच्छी कम ज्ञान अच्छी ए व्यवस्था कौन ज्ञान बढ़ाई देव बहुत बुद्धि देव अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक कौन सदा प्रभुंकर प्रमाण वाक्य अल्प बुद्धि जार कम बुद्धि अच्छी भावना बेसी जदि आम बाइबल पढ़ा प्रभु को वाक्य अनुसार चलवा बेसी बुद्धि आसब यहाँ गीत संहिता 111 पद सदा प्रभु विषय को भयर ज्ञान आरंभ जो माने तदनुजाय कर्म करती से समस्त सुबुद्धि हुए ताहाकर प्रशंसा सदा काल स्थायी आमेन सदा प्रभु विषय को भय कौन प्रभु को भय करके चलिए कौन सेटा एक आम ज्ञान आरंभ हम केबे आम प्रभु को भय करके चलवा प्रभु एटा करने को मना करिबिनी प्रभु एटा करने केमिति आम प्रभु को भय करके चलिए सेटा एक आम ज्ञान आरंभ हम जो माने तदनुजाई कर्म करते प्रभु को वाक्य अनुजाई किए कर्म करती से समस्त सुबुद्धि हुए बहुत बुद्धि हम वाक्य अनुसार आम जीवन काटिले बहुत बुद्धि आसब ताहांकर प्रशंसा सदा काल स्थायी है आ गोटे वाक्य पढ़ा जिसाय 35:8 जिसाय 35:8 पुणी सेठरे एक राजदंड और पथ हेबो ताहा पवित्रतार पथ बोली
ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ତାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେବ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଅଶୁଚି ଲୋକ ତହିଁ ଉପରେ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ। ପଥିକମାନେ ଓ ଅଜ୍ଞାନମାନେ ହିଁ ତହିଁରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ହେବ। ଏ ପଥ ପବିତ୍ରତାର ପଥ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏ ପଥ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ପଥ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ପବିତ୍ର ରାସ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ପବିତ୍ରତାର ପଥ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ତାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେବ। ପବିତ୍ର ଲୋକ ପାଇଁ ଏକା ଏ ରାସ୍ତା। କୌଣସି ଅଶୁଚି ଲୋକ ତହିଁ ଉପରେ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ। ପଥିକମାନେ ଓ ଅଜ୍ଞାନମାନେ ହିଁ, ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ପଥିକମାନେ ଓ ଅଜ୍ଞାନମାନେ, ବେଲେ କାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ବି ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ହେ ତହିଁରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିକି ନେଇଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ସେପଟେ ନେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଏ ପଥ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ପଥ, ପବିତ୍ର ରାସ୍ତା। ଆଉ 8 ପଦ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ ବେଲେ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍। ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ ବେଲେ ହୃଦୟକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ଆମକୁ କେବେ ଆନନ୍ଦକୁ ହରାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ଆସିବ। ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ମଳ, କିଛି ମିଳାମିଶି ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ, ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ ବେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିକି ସେଟା ଆମେ ନିଜର କରିବା ସେଟା ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ, ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ଫିଟିଯିବ। ରିଏଲ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ସେଇଦିନ ହାୱା ଫଳ ଖାଇଲା ପରେ ଜଗତ ବିଷୟ, ପାପ ବିଷୟ ସେ ଜାଣି, ତାର ଶୈତାନ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଯଦି ଏ ଫଳ ଖାଇବ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପକେଇଦେଲା, ବୁଲେଇ ଦେଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ସେଟା କ'ଣ? ଆମ ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ, ଆମକୁ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶୁଚି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରିକି ଚାଲିବା ସେଇଟା ଏକା ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଶୁଚି, ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଇଟା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ସତ୍ୟ, ଶାସନ ସକଳ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ୟ, ମିଛ କିଛି ନାହିଁ। ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ୍ୟ ବେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପକ୍ଷପାତୀ ପରମେଶ୍ୱର ବି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେମିତି ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପରମେଶ୍ୱର, ନ୍ୟାୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତାହା ସବୁ ବେଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଲେ ସୁନା ପରି, ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବେଲେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଏଇଟା ସୁନା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆଣିବୁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ, ସୁନା ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରିବନି। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଅଛି। ସୁନା ନାହିଁ, ସୁନାଠୁ ଅଧିକ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15, 16, 17। ସଂସାର କିଏ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର, କେହି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ଆମେନ୍। ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ପରି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକା। ସଂସାର ସେଥିର ଅଭିଳାଷା ଏସବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ।
से 18 नित्य स्थायी 18 पर जॉर्ज मुलर बेरी गोटे जने पास्टर थिले तांके कोन 15 मिनट को गुटे तर 15 मिनट को गुटे तर वाक्य कोबे बाइबल खोली की पढ़ंती पिनी तो केते काम व्यस्त थिले भी तांके 15 मिनट को गुटे तर एमिति वाक्य करी की पढ़िबे पिनी तापर रखिबे बे केते वाक्य को प्रेम करिसंते पाखापाखि 105 थर ना केते थर पाखापाखि 105 ना 106 एमिति बाइबल को कंप्लीट करिसंते आमे केते प्रभु को वाक्य पर इम्पोर्टेंस देबा बेले तांको कथा को आमे सुनिबा से बे प्रभु भी आम कथा ऊपर मनोयोग करिवे आमे तांकर कथा ऊपर मनोयोग करिवे करिवु नाही प्रभु भी आम कथा ऊपर मनोयोग करिवे नाही आम कथा ऊपर आमे केबे प्रार्थना करिबा आमे केबे तांको वाक्य को मनोयोग करिवु इच्छा करिवु इम्पोर्टेंस देबु आम प्रार्थना को भी आम प्रार्थना बेले आमर कथा प्रभु आम प्रार्थना को भी बहुत इम्पोर्टेंस देवे से पास्टर मु तांकर साक्ष्य सुनी बहुत बेले एते भल लागिला 15 मिनिट को गुटे तर बाइबल खोली की पढ़ी की रखंती पेनी तांकर कोन डायरी रे तांकर जो जो प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रार्थना करूते सब डायरी रे डेट वाइज लिखिबे पेनी ए डेट रे मु ए प्रार्थना स्टार्ट करे से प्रार्थना रे केबे आंसर मिलिबो से टिक दियंती ए प्रार्थना रे प्रभु मते आंसर दे देले को डेट रे देई छंदी सेमिति तांकर केते डायरी रे बेले प्रार्थना करबे लिस्ट अछि गुटे गुटे सब रे टिक टिक बेले आंसर मिली छ सब रे आंसर मिली छ कोटा आंसर मिलिनि बेले नाही सेमिति तांकर जीवन थिला गुटे गुटे विषय एक टिक हेनी तांकर 5 जनकर तांकर सांग माने थिले पिनी 5टा सांग मानक पे से सब दिन प्रार्थना करथिले पिनी केते वर्ष 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 रे गुटे गुटे सांग पाखापाखि 10 वर्ष रे गुटे 15 वर्ष रे गुटे सेमिति गुटे गुटे सांग मन परिवर्तन हैला समय तन टिक मारथिले पिनी ए सांग मन परिवर्तन हैला प्रभु को ग्रहण कला मो प्रार्थना प्रभु सुनि छंदी सेमिति गुटे सांग एका तापई एते वर्ष प्रार्थना करथिले तार मन परिवर्तन हेनी केते वर्ष प्रार्थना करिछन जानछ ना 55 इयर्स 55 वर्ष लागी ता सांग पे प्रार्थना करिछन्ते एका आमे 55 डेज भी प्रार्थना करिवो जोटा विषय हमर आंसर मिलिबनी आंसर मिलिनि थाउ बेले आमे छाड़ी देउछ तांकर सांग पाई गुटे सांग 4 जन सांग मन परिवर्तन करिछन्ती से गुटे सांग मन परिवर्तन करि नहांती तांके विरक्त न हे कि भी कोन तांकर विश्वास मो प्रार्थना कले प्रभु मो प्रार्थना का आंसर देबे 55 वर्ष पर्यंत लागे की प्रार्थना करिछन्ती एका मात्र से सांग मन परिवर्तन हेनी मात्र तांके प्रभु को वाक्य को इम्पोर्टेंस देउथिले ना केबे तांके मृत्यु हे गले से डायरी धरी की पास्टर से समाधि पाखरे प्रचार कला समय से पास्टर कहते पेनी ए लोक एते भलो प्रभु को भय करिकी प्रभु को प्रेम करिकी प्रेम करिछन प्रेम एबे आमे बाइबल खोली की पढिछु बे त अर्थ कोन आमे प्रभु को प्रेम करिछु बे प्रभु कोन कहिछन मो पाए प्रभु कोन कथा हेबे एबे प्रेम करबा लोकंक सहित आमे बेसी समय काटिबा पे इच्छा करबो ना नले फोन करिके कथा हेबा पे इच्छा कर आमे काहे प्रेम करिछु हमर कथा कहिबो तांकर कथा सुनिबो आमे बाइबल को प्रेम करिछु बे बारंबार बाइबल को खोलितेबो से पास्टर से प्रचार करे एते प्रेम करुथिले बाइबल को पढुथिले प्रभु भी तांकर सब प्रार्थना रा आंसर देइछंती तांकर डायरी रे सब रे टिक आछे मात्र गुटे सांग से एमिति प्रचार कला समय से सांग दौड़ी आसते जेपेनी पास्टर कहे ए सांग पाएका तांकर डायरी अधूरा हो जाइए बेले गोटे विषय टिक हेनी 55 वर्ष है तांकर प्रार्थना करिसेंती मात्र से डायरी कंप्लीट बेले अधूरा होकर रहीगला से सांग दौड़ी आसिकी ए साक्ष्य सुनिकी से समाधि पाखरे का से सांग पूरा कांदिला पिनी मो सांग मो पे 55 वर्ष मो पे
प्रार्थना करुला ये मु एते कठिन लोक मते एते से प्रेम करके प्रार्थना करुला मो मन परिवर्तन पाई मो रक्षा पाई से समाधि पाखरे एका से लोक कांदी कांदी के पश्चाताप है कि जीसु को ग्रहण कर आमे केबे प्रभु को वाक्य को आमे केबे प्रभु को वाक्य को इम्पोर्टेंस देबा सेबे आम कथा को आमे मरी गले भी आम जो जो प्रार्थना आमे करूछु ना सब प्रार्थना प्रभु आंसर देबे गुटे भी आंसर नाही बोली ना आम परमेश्वर पाखरे असंभव मु एटा करि पारिबिनी बेले गुटे विषय भी नाही सब विषय तांका पाखरे संभव आमेन 10 ताहा सब सुवर्ण प्रचुर शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा वांछनीय आउ मधु और मधु चाकोटार सुमिष्ट मधु और मधु चाकोटार केते टेस्टी प्रभु को वाक्य केते टेस्ट भी लागिवो आमे केबे इंटरेस्ट रे पढिबो एमिति गोटे गोटे वाक्य लागिवो आमे पूरा वीक दुर्बल बेले आम बेले भल कि फील करि पारे सेबे हमके एते साहस आसीबो शक्ति आसीबो लोक मान कथार केते जन कथा कौन भल थिबा लोकन को पूरा बेले भांगी देव आ केते जन लोकन कथा कौन दुखरे थिबा लोकन को आनंद आसीजिव भांगी थिबा लोकन को उठी देव आ प्रभु को वाक्य कौन सब बेले हमको एनकरेज एक करिवो आ केबे भांगी पकेबाक देव नाही आमे केते निराश रे थिले भी केते भांगी पकेकी थिले भी आमे केते बेले दुख अवस्था रे थिले भी कोन प्रभु को वाक्य हमको जीवित कराइबो ए वाक्य कोन मधु और मधु चाकोटार टेस्ट हनी ठारू भी टेस्टी हनी खाई केमिति बुख लागी टिके हनी खाई केते टेस्टी लागिवो ता ठारू अधिक टेस्ट ए वाक्य को आम एत प्रेम करे कहीं दाऊद बहुत प्रेम करे वाक्य को बहुत प्रेम करे कही 19 अध्याय लिखाई ना वाक्य को मो हृदय रखी जेपरी मो परमेश्वर पाखे पाप करी भी नहीं बहुत विषय मो वाक्य एत अध्ययन करी कि वृद्ध लोक माने भी वृद्ध लोक मान पाखरे भी मते ज्ञान देउछि वृद्ध लोक माने भी मोटार कि शिखुंट मुझे किसी शिखिनी बोले वृद्ध लोक मान भी मोटार कि शिखापी देउछि एते वाक्य ज्ञान अच्छी आहुरी तद्वारा तुम्बो दास चेतना पाए किए दाऊद कहते ए वाक्य द्वारा तुम्बर दास चेतना पाए आमे कौन चेतना पाओ ए वाक्य कौन आमको सीधा करिवो जदि भूल रास्ता गले आमको चेतना देव ए भूल रास्ता जीवानी तू जो रास्ता जाऊे ठीक नहीं जो रास्ता ठीक रास्ता जाऊँ ठीक ए वाक्य आमको नहीं जीव जिसाई पुस्तक लिखाई गोटे स्वर शुभ तुम्हें ए रास्ता जीव नहीं ए रास्ता तुम्हें जीव ए वाक्य सेमिति आमको गाइड करिवो वाक्य जीवन अच्छी खाली वाक्य मामूली कथा नहीं ए वाक्य कथा कहब जीवन अच्छी तहिर प्रतिपालन रे महाफल थाए प्रतिपालन रे वाक्य को प्रतिपालन कले वाक्यानुसार चले एक महाफल थाए एते पर्यंत 7 ରୁ 11 पर्यंत वाक्य विषय लिखाई तापरे 12 ରୁ दाऊद तांकर निज विषय लिखुछंती आपना भ्रांति सबू किए बुझी पारे आमे कौन अन्यर दुर्बलता को हाथ आंगुठी देखे दौछु आमे अन्यर कौन भूल त्रुटिका को आमे जना पड़ी जाउची निज आपना भ्रांति सबू किए बुझी पारे बेले बेले निजर कौन भूल किए जानी पारे आमे निज को फर्स्ट देखिबार अछि बहुत लोकों के भी से जीशु बापा कहते तुम आखिर बेले कुड़ा काटी को न काटिके आउ जन आखिर आम निजर न देखिकी आउ जन को देखा प्रभु मना कर आमे प्रभु को पाखक आसीचु मो प्रभु को पाखे ठीक अच्छी ना नाई मो जीवन प्रभु को पाखे ठीक अच्छी ना नाई मो कथबार्ता मो चाली चलना मु केमिति भाबुची से प्रभु को इच्छा अच्छी ना नाई सेटा हमें देखा पड़ो बहुत विषय कौन केते जन भविष्यवाणी कहवा लोक मैंने भी एमती कहीदेवे ता विषय मत प्रभु देखई ता विषय मत प्रभु देखई यहाँ मो नानी आसते शांति नानी आश्वासिनी घरे बोधे से लेडीज प्रेयर होता
ସେଇଠି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ବେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ଆ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ଶୈତାନ ଦେଖେଇବ ନିଜ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବ କିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳନ ହେଇକି ଚାଲୁଥିବେ ସେ କହିବ ନିଜ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିଛି ଏହା ପାଇଁ ଦେଖିଛୁ ସାପ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ନାହିଁ ଆମ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବ ଅନ୍ୟକୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁକା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କେ ଚାଲିଥିବେ ମାତ୍ର କେବେ ବି ସେଟା ସଫଳ ହେବନି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରିବା ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର ଦାଉଦ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବାକ୍ୟ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ ଅଛି ଆମେ କେବେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଦେଖିଦେବା ଆମେ ନା ମୁଁ ତ ଠିକ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଦେବୁନୁ ଗୁପ୍ତ ବେବେ ମୋ ଭିତରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ହେଲେ ବି ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଲୁଚିକି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିକ ଭଲ କି ଅଛି ମାତ୍ର ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଗୁପ୍ତ ପାପ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଏକା ଜାଣିଛ ସେ ଦୋଷରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିଜ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ନା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ କେମିତି ଆମ ଭାବନା କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ଠିକ ଅଛି କେତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ହଉ କିଏ କହିଦେବେ ଏମିତି କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କହିଦେବେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଇଛି ନା ଏସବୁ କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବାକ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକା ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ପିତର ସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି को सुना देकी को रूपा देकी को पैसा देकी प्रभु आमको किनी नहांते प्रथम पीतर 1 अध्याय 17 पद मु पढ़ुछि आउ जे मुखापेक्षा न करी प्रत्येक लोकर कर्मानुसार विचार करती प्रभु मुखापेक्षा करवा परमेश्वर ने ए भल मते बेसी पैसा देउछि ए भल मते बेसी प्रशंसा करिछि सेमित मुखापेक्षा करवा परमेश्वर नाहंती प्रत्येक लोकर कर्मानुसार विचार करती ताहांको जदि पिता बोली संबोधन करूअछ तेबे आपना आपनार प्रवास काल सभयर क्षेपण कर आपना आपनार प्रवास काल केते पर्यंत आमे बंचिकी रहिछु सभयरे भय करिकी आमे बंचिबार अछि जेनु तुम्भे माने जानो जे तुम्भ मानंको पितृपुरुष मानंको ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहाररू रूपा की सुना परी क्षयनीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई रूपा सुनारे आमे मुक्त ही नाहु क्षयनीय वस्तु द्वारा आमर मुक्ति ही नहीं बरं निखुंत और निष्कलंक मेष शावक सदृश ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्तरे मुक्त होइअछु आमेन ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्त द्वारा आमे मुक्त होइछु
आमे मामूली मनुष्य नहीं तांको रक्त देहिकी आमको मूल्य बढ़ाई देइछन्ति बहुमूल्य जिनिस आमे सेमिति बहुमूल्य आमे आचरण भी करिवार अछि जो परित्राण प्रभु आमको देइछन्ति से परित्राण योग्यता अनुसार भी राजा अछन्ति राजांको पुओ राजकुमार परि से रहिबनी मामूली फालतू आलतू पाकरी बे लोकमानक सहित खेला खेली बाहर बुलाबुली करिबो तार स्टेटस कोन भल रहिबो ता लागि राजा को कोन गौरव आसीबो राजकुमार बोली स्टेटस रखिबार अछि आमे प्रभु पवित्र परमेश्वर सेमित आमे पवित्र जीवन काटिबार अछि अपवित्र आउ गुप्त पाप बेले रहस्य रे लोकमानक पाखरे गुटे प्रकार आम अन्य रे बेले आमे एका थिला समय रे रहस्य रे पाप रे बेले दासत्व रे सेमित रहिबार नाही आमको प्रभु तांको बहुमूल्य रक्त देके आमको किनिछन्ते से बहुमूल्य बेले से देई देइछन्ते पेमेंट तदनुसार आम पवित्र जीवन काटिबार अछि आ कथा ता कथा आउरी ए लोकंकर कथा सेमिति नाही आमे प्रभुंको कथा धरिकी प्रभुंको पाखरे रहिकी गुटे शिक्षा एबे कोन बहुत प्रकार शिक्षा आइ जेछि आ एपरे गुटे प्रकार शिक्षा से परे गुटे प्रकार से मंडल ए मंडल सब प्रकार शिक्षा कोन लोक मानको केमिति चालिबा भी जना पड़िबनी आमे गुटे शिक्षा आमे प्रभुंको शिक्षा प्रभु हमको वाक्य कोन कहछि आमे प्रभुंको पाखे समर्पण हे प्रभु हमको कहिबे एबे दाऊद केमिति प्रार्थना करिसेंति तुम्बे गुप्त दोषरु मते परिष्कार कर आमे कहिबार अछि प्रभु मो तुम सामने ठीक अछि ना नहीं तुम दृष्टि रे लोकमान प्रशंसा रे नहीं मोर कोन गुप्त पाप अछि कि जेटा तुमको बे भल लागुनी इच्छा करन सेमिति से पाप रे मते तुमे रक्षा कर परिष्कार कर दुस्साहस जनित सबु पाप दुस्साहस जनित बेले जोटा पाप बेले जानी साहस कर हाँ किसी हम देखा कौन हम केते जन एमती साहस करके से पाप करते दुस्साहस जनित सबु पापरो ही अपना दास को अटकाई रख बे सेमित दुस्साहस जनक पाप न करी मो सेमित मत अटकाई रख बे मत तुम अटकाई दियो केबे मु पाप करी जीवी बे तुम मत अटकाई दियो बे केमिति प्रार्थना आम एमती केबे प्रार्थना करिछो आमको जोटा दरकार दिन राति सेटा मागुथिबो मत आमको जोटा मेन दरकार आम जानी पारना ताहा दाऊद ए सब प्रार्थना करथिले तांको जोटा दरकार प्रभु सेटा देले राजा पोस्ट हे जे आम पढ़ी दउछु मेष माननको चलो दे राजा कर दे केमिति ए सब पाप जदि आम मुक्त हो जीवा आम भाभी पारे सेते उच्च स्थान को प्रभु हमको नहीं जीवे सेतिपेंका जिसाय 59:1 रे लिखाई ना 1-2 कोन प्रभु को आमको रक्षा करबा पे ताको हस्त कोन छोट हो जाइछि ताको कोन कोन भारी हो जाइछि आम पाप एका तांको आमको मध्य रे रहुछि सेतिपे आम बहुत जागृत आम पाप रे मुक्ति हेले जोटा आम मागिबानी सेटा भी आम आमको प्रभु दे पारिबे देवे ताहा सबु मो ऊपर कर्तृत्व न करो दुस्साहस जनक पाप सबु मो ऊपर कर्तृत्व न करो तहिरे मु सिद्ध हेबी पुनि महापराधरु परिष्कृत हेबी महापराधरु सान सान पाप बेले आम छाड़देबू गोटे दिन बड़ बड़ पाप भी हो से महापराधरु परिष्कृत हेबी हे सदा प्रभु मोहर शैल दाऊद कहते तुम्हें मोर शैल ओ मोहर मुक्ति कर्ता तुम दृष्टि रे मो मुखर वाक्य ओ मो अंतकरण रे ध्यान सुग्राह्य हो मो मुखर वाक्य बेले दाऊद कहते तुम दृष्टि रे मो मुखर वाक्य बेले तांको मुखर वाक्य कौन तांकर प्रार्थना आउ अंतकरण ध्यान केबे आमे ध्यान करथिबो प्रभु को से सबु कोन सुग्राह्य हो ए सबु पापरे जदि गुप्त पापरे दुस्साहस जनक पापरे जदि आमे मुक्त हो जिबा हमर प्रार्थना हमर ध्यान मेडिटेशन सबु प्रभु को ग्राह्य करिवे सेतिपे आमे जानिबा पड़िबो गुप्त पापरे प्रभु हमको
ମାମୁଲି ସୁନା ରୂପାରେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଏଇଟା ଆମକୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ମାମୁଲି ଜୀବନ ନୁହେଁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି। ଏ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ପବିତ୍ରତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।